تسكن فيه ومن كرهها وسمعها فكأنما عازه السجود وهادئ ركبة وصرف الله عن شر الدنيا وشر الآخرة ومن كرهها على مريدي وفي عنهم ببردة سجدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وقليله وعمينه على وحيه أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين ساروا على طريقه في الدعوة إلى سبيله وصبروا على ذلك وجاهدوا فيه حتى أظهر الله بهم دينه وأعلى كلمته ولو كره المشركون وسلموا تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمبادي الإسلامي كابيلا جلنفو كابيلا جلنتو كرامانتو يالا an sigira an ka kɛnɛ kɔnɔ, kɛnɛ mun ye diinɛ walawalali kɛnɛ ye, ka lamɛnba jɛkulu bɛɛ lajɛlen fo, ka foli kɛrɛnkɛrɛn ka lase arajo baarakɛla bɛɛ lajɛlen ma n'o ye arajo Benkan ye, kɛrɛnkɛrɛnnenya ma an balimakɛ n'o ye Sisɔkɔ ye inshallah n'u b'a fɔ a ma Jeliba. Alhamdulillah, a y'an wele ka fɔ an kana an da don Ala ka diinɛ la, an bɛ fitinin mun don an ka dɔɔni hakɛ la, ka d'a kan Allah subhanahu wa ta'ala yɛrɛ ko wa ma utitu min al-ilmi illa qalila, ma foyi d'aw ma dɔɔni na ni fitinin tɛ. Anw yɛrɛ fana ye fitinin dɔrɔn de sɔrɔ. Anw yɛrɛ ka bamanankan tilala a kuma la ko dɔɔni o kɔrɔ b'a jira k'a fɔ i bɛ fitinin de sɔrɔ. Voilà, n tɛ i tɛ se k'a bɛɛ sɔrɔ dɛ, nka fitinin mun n'i y'a sɔrɔ i k'o lase ala basira, i k'o lase bil hikmati wal maw'izatil hasana. An b'a ɲini Allah subhanahu wa ta'ala fɛ Ala k'an bɛn se ma an ka fɔta ni kɛta ani ŋaniyata bɛɛ lajɛlen na. Jeliba, i n'a fɔ n y'a f'i ɲɛna cogo min na, n ko anw ka wajuli a ma nɔgɔ, an ka wajuli ma nɔgɔ dɛ, parce que ka d'a kan mun na adamaden sɔn caman bɛ nin dɔngɔ de fɛ, parce que dusukun ye fɛn dɔ de ye, dusukun de bɛ kɛ ka Ala ko baara kɛ, parce que i mana baara kɛ cogo o cogo ni dusukun ma tali k'a la a t'i nafa. Bon dusukun dun bana fila dɔrɔn de bɛ se ka dusukun sɔrɔ, sabanan t'a la. Dɔɔni dun ka kumakan na, maradu shubuhat wa maradu shahawat. Bana dɔ bɛ yen ko shubuha bana, ko ka ɲagami i ma, t'a sɔrɔ tuma dɔ la e yɛrɛ ka laɲini ye tiɲɛ de ye ko nka ko ninnu ɲagamina i ma, o tuma na o bana bɛ dɔw sɔrɔ. Wa maradu shahawat ani nin dɔngɔ bana, wala nin dɔngɔ bana o de ka ca anw fɛ bi, khasatan Mali la yan nɔ. Nka bi an bɛ ka kuma jijan de, wa jijan fana b'o cogo kelen na. Nin dɔngɔ de ka ci di hadamadenw ye, mɔgɔ mun bɛ nin dɔngɔ fɛ o de ka ca. Bon très généralement an b'a ye k'a fɔ nin dɔngɔ bana o subuha bana o nin bɛɛ lajɛlen ye ko tiɲɛnen ye. Bon an b'a ye k'a fɔ maa mun bɛ tugu tiɲɛ yɛrɛ ko a maa man ca dɛ. Très généralement bɛɛ bɛ tugu nin dɔngɔ walima shahawa bana walima shubuha bana. Donc maintenant i b'a ye k'a fɔ n'i k'i bɛ nin jama enveloppé k'a fara ɲɔgɔn kan, a bɛ sina k'a ye k'a fɔ o jama de ka ca ka tɛmɛ tiɲɛ jama kan. O de la mɔgɔ caman fana bɛ yen n'u y'o jama de ye sa, o ka ca, u caman bɛ tugu o jama de nɔfɛ. Ala dun y'o jɛ an ye kuranɛ kɔnɔ dɛ, wa in tuti man aktharu fil ardi yudilluka an sabilillah, ko n'i tugura majorité nɔfɛ u b'i lafili Ala ka sira la dɛ. Ala de y'o nin fɔ, ne ka kuma tɛ, e ka kuma tɛ, n karamɔgɔ ka kuma tɛ. Allah subhanahu wa ta'ala ye nin fɔ a ka kuranɛ kɔnɔ.
wa in tuti' man akthar fil ardi yudilluka an sabilillah. Ni tugura majorité nɔfɛ u b'i fili ala ka tiɲɛ na u b'i fili ala ka sira la. Bon alhamdulillah ne sigilen filɛ n nanen bɛ n bɛ kana ko n bɛna hadamadenw de waaju o tɛ tiɲɛ wa? N'i ko k'i ka kɛ waajulikɛla ye f'i ka kɛ tiɲɛ fɔbaga ye. Waajulikɛla de ye tiɲɛtigi ye ka tɛmɛ bɛɛ kan. Waajulikɛla de kan ka tiɲɛ fɔ ka tɛmɛ bɛɛ kan. Parce que ka d'a kan mun na ale ka kumakan de ka di ala ye ka tɛmɛ bɛɛ ka kuma kan. Wa ale ka kuma de ka ɲi ka tɛmɛ bɛɛ ka kuma kan. O tɛ ne ka kuma ye dɛ, o ye Allah subhanahu wa ta'ala yɛrɛ ka kuma kan. Wa man ahsana qawlan, ko jɔn de ka kuma cɛ ka ɲi mimman da'a ila Allahi, maa mun ye maa wele ka taa ala ma, wa amila salihan, a ma d'aw ma de a ye baara ɲuman kɛ. A tilala ka jumɛn fɔ? Wa qala innani minal muslimina, ne yɛrɛ ye silamɛ ye. Yɔrɔ a dafara yan dɛ. Ala yɛrɛ ko ten, maa ka kuma cɛ man ɲi ni mɔgɔ ka kuma ye, maa mun ye mɔgɔ wele ka taa ala ma. A tilala ka baara ɲuman fana kɛ ka fara o kan, parce que maa dɔw bɛ mɔgɔ wele ka taa ala ma nka mais a yɛrɛ tɛ baara ɲuman kɛ. O mɔgɔw bɛ yen. O de la ala ye subhanahu wa ta'ala a ye dɔw jalaki kuranɛ kɔnɔ o yɔrɔ la. Ata'muruna an-nasa bil birri, aw bɛ mɔgɔw yamaruya ni ɲuman kɛli ye wa? Wa tansawna anfusakum, ka ɲinɛ aw yɛrɛbakun kɔ. Wa antum tatluna al-kitaba, k'a sɔrɔ aw dun bɛ ka ala ka kitabu kalan. Afala taqilun, ko yala aw tɛ kɛ hakilitigiw ye wa? O tuma an b'a ye k'a fɔ o mɔgɔw bɛ yen minnu bɛ mɔgɔ yamaruya ni ɲuman baara kɛli ye nka mais u yɛrɛ t'a baara. Nka ala ka kumakan filɛ nin ye a y'a fɔ k'a dafa de yan. Mɔgɔ ka kuma cɛ man ɲi ni mɔgɔ ka kuma ye, mɔgɔ mun ye mɔgɔ wele ka taa ala ma. A ma da o ma de, a tilala ka kɛ baara ɲuman kɛbaga fana ye. Wa amila salihan, a ye baara ɲuman kɛ. A ma da o ma de, wa qala innani minal muslimin, a ko ne yɛrɛ ye silamɛ. Baasi tɛ. Maa dɔw fana bɛ i bɛ taa sɔrɔ ale bɛ mɔgɔ wele ka taga tiɲɛ ma, wa a yɛrɛ bɛ tiɲɛ in baara fana. Nka mais i bɛ taa sɔrɔ silamɛ fana tɛ. O si la a ma dafa. O si la a ma dafa. A bɛ dafa ni jumɛn de f'a k'a sɔrɔ i ye silamɛ, a sariti y'o de. N'o kɛra dɔrɔn e ka kuma de ka ɲi ni bɛɛ ka kuma ye. N'o kɛra dɔrɔn e ka kuma de ka ɲi ni bɛɛ ka kuma ye. Misaliya la sisan, ni ne ko k'an ka seli, an ka sun, an ka hiji, an ka jaka bɔ, yarɔ n ye baara ɲumanba fɔ dɛ. N ye kuma ɲumanba fɔ, o tɛ tiɲɛ wa? N ye kuma ɲumanba de fɔ. Alhamdulillah. Bon n'o sabatira k'a fɔ ko ne ye mɔgɔw wele ka taga o ma. Bon et puis encore fana, ne yɛrɛ fana tilala ka k'a baara kɛbaga fana ye. Nka mais ne ma kɛ silamɛ ye, baara in bɛ n nafa. Voilà, a tɛ kɛra to ka jɛ, a bɛ komi sanjikɔrɔ wɔsi. Donc maintenant an b'a ye k'a fɔ a ma dafa. Mais ko i ye silamɛ ye, ni k'i ye silamɛ ye ka ban filimu banna pewu. O tuma na waajulikɛla, an ka kuma bɛ jumɛn de nɔfɛ? Waajulikɛla de kan ka kɛ tiɲɛfɔla ye. Tiɲɛ in hali n'a bɛ boli i yɛrɛbakun de kan. O de la alakira ko sallallahu alaihi wa sallam, qulul haqqa walaw ala nafsika, tiɲɛ fɔ hali n'a b'i yɛrɛbakun de kan. An ka kumaw i mana ye mɔgɔ minnu mana an ka fɛngɛw lamɛn u b'a fɔ ko cɛ in bɛ tan a bɛ tan, marifa t'an bolo, bere t'an bolo, muru t'an bolo. An bɛ tiɲɛ mun fɔ, tiɲɛ in fana o t'an ka cɛya ye dɛ. O ye ala ka bɛnsema de ye. O ye ala ka bɛnsema de ye. A ka di maa dɔ ye a ka tiɲɛ fɔ, mais tiɲɛ fɔ cogo a t'a dɔn. Maa dɔw fana bɛ yen a ka tiɲɛ fɔli kariya b'a la nka mais tiɲɛ fɔ cogo a t'a dɔn. Tiɲɛ fɔli jagɛlɛya bɛ dɔ la mais tiɲɛ kan ka fɔ cogo min na a t'a dɔn. Donc maintenant fɔ ninnu bɛ ɲɔgɔn fɛ de, u bɛ ɲɔgɔn da de fɛ. Ni k'i ka tiɲɛ fɔ, tiɲɛ in fɔ cogo i k'a dɔn. A kan ka fɔ yɔrɔ min na i k'a dɔn. A kan ka fɔ maa minnu ye i k'a dɔn. An b'a fɔ an ka mandenzana la ko tana saba de bɛ kuma la. Tana saba o de bɛ kuma la. Tana fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn de ye? Kuma a ka fɔ yɔrɔ. I y'a faamu? Kuma fɔ yɔrɔ ani kuma kan ka fɔ wagati mun na a n'a kan ka fɔ minnu ye. Nin tana saba de bɛ kuma la. Ni nin tana saba ni nin dɔ ye kuma jɛ dɔrɔn kuma kɛra kuma balankolon ye. Nka ni nin dafara kuma la dɔrɔn kuma kɛra kuma ɲuman ye hali n'a sɔrɔ ni kuma in man jan. Nka e kan ka kuma fɔ waati mun na e m'a fɔ wagati, nafa jumɛn b'o la? A tiɲɛna. Kuma wala e m'a fɔ a fɔ tuma la, walima e kan k'a fɔ minnu ye e ma taga fɔ olu ye. Nafa yira kuma la. Kuma kan ka fɔ yɔrɔ mun na e ma taa fɔ ye, nafa yira kuma la wa? O tuma na an b'a jigiya k'a fɔ an filɛ nin plateau mun sanfɛ n'o ye radio bɛnkan kan, an bɛ ka kuma minnu fɔ an lamɛnbaa jɛkuluw bɛ k'an lamɛn, an b'a jigiya k'a fɔ an bɛ k'a fɔ a fɔbagaw ye, an bɛ k'a fɔ a fɔ tuma fana na. Alhamdulillah an b'a jigiya k'a fɔ k'an bɛ k'a fɔ a fɔ yɔrɔ fana na.
ala kan be sobama anga fota na nga keta ani ngana ta bela jalena wajuli kela kan ka kedi wajuli kela bedi ina fo comme si docteur dɔgɔtɔrɔ be cogo mun na wajuli kela be ten de dɔgɔtɔrɔ be mun de kɛ a be furakɛli de kɛ ale be mɔgɔ de furakɛ ni degun bɛ mɔgɔ mun na bana kunda i bɛ taa pour que i bɛ se ka furakɛ cogo mun na ko dɔgɔtɔrɔkɛ de b'a ɲɛdɔn alhamdulillah e bɛ taa docteur de bɛ e furakɛ i jigi b'ale de kan ala ta kɔfɛ i jigi b'ale de kan alhamdulillah bon docteur n'a ma ka baara kɛ ka ɲɛ dun hali n'a sɔrɔ ni docteur don n'a ma ka baara kɛ ka ɲɛ dun an bɛ mun de fɔ an b'a fɔ nin docteur a ma kɔnɔnajɛya a ka baara kɔnɔ dɛ an b'o de fɔ an b'a fɔ docteur ma kɔnɔnajɛya a ka baara kɔnɔ dɛ walima a t'a ka baara dɔn i y'a faamu nin fila dɔ la kelen kɔni dɔn f'i ma misaliya la e kan ka fura mun di i ka banabaatɔ ma e m'o fura dɔn walima e kan ka fura mun d'a ma yɛrɛ e ye fura dɔ de di a ma mais o t'a ka bana fura ye o bɛ ka dɔ de fara a ka bana kan a tɛ ka foyi bɔ a la an bɛna mun de ye sisan an bɛna ye k'a fɔ o tumana banabaatɔ ye a y'a évacuer ka taa n'a yɔrɔ wɛrɛ la o kɔrɔ b'a jira nin docteur a tɛ nin ka fura dɔn walima docteur m'a kɔnɔ jɛya banabaatɔ ɲɛ walima fura mun kan ka k'a la kɔni walima o kɔni ma k'a la madama n'a sɔrɔ ni bana in ni bana kɛnɛya ta don bon a b'o cogoya kelen de la wajulikɛla e bɛ n'a fɔ comme si docteur de wajulikɛla ye docteur de e kan ka jɔnw de furakɛ bana bɛ maa minnu dusukun na walima sitanɛ bɛ fɛ ka tulonkɛ maa minnu na tuma dɔ la e b'o furakɛli mun kɔnɔna na hali i b'i yɛrɛ furakɛ ka fara o kan i y'a faamu bon wajulikɛla ni wajulikɛla de kan ka fura mun di banabaatɔ ni wajulikɛla de kan ka fura mun di dusukun banabaatɔw ma sitanɛ bɛ fɛ ka tulonkɛ maa minnu na ni e ka ni kan ka mun fɔ kuma mun ni kan k'o fɔ de o de ye ka fura ye parce que ka d'a kan mun na hadamadenw mako bɛ kuma mun na i kan k'o de lase u ma parce que ka d'a kan mun na o bana qualité de bɛ mɔgɔw la o de fura filɛ nin ye o de kan ka f'u ɲɛna mais n'o ma fɔ dun ni e taara fɛn wɛrɛ fɔ ko nin de bɛ ne intéressé n kana n da maga dɔ in na ni n ye n da maga dɔ in na dɔrɔn a bɛna kɛ tan a bɛna kɛ tan a bɛna kɛ tan an b'a ye k'a fɔ halisa wajuli e ma se a ye e kan k'i sen bɔ wajuli la fɔlɔ an b'a fɔ i da bɔ a la éternellement de mais n'a jagɛlɛya donn'i la don min na walima a dɔnni mana don i la don min na o tuma na i bɛna sigi k'a ɲɛfɔ n'o tɛ ni e ko k'e kana kuma k'a sɔrɔ a dɔnniya tɛ yen a jagɛlɛya tɛ yen walahi e ka tiɲɛni de bɛna juguya ka tɛmɛ hali docteur ta kan awɔ e ka tiɲɛni de bɛna bonya ka tɛmɛ hali docteur ta kan bon an bɛ waati mun kɔnɔ k'a ta kabini cidenw ka wagati fo ka n'a bila nin waati in na nin waati in yɛrɛ balawu de ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ yɛrɛ ka tɛmɛ hali olu ka waati kan parce que ka d'a kan mun na alakira y'a fɔ sallallahu alaihi wasallam a ko ale mantɔn kun fɔlɔ ninnu k'olu yɛrɛ bɛɛ lafiyalen don mais ale ka mantɔn kun laban ninnu de k'olu de bɛna sɛgɛn kosɛbɛ parce que ka d'a kan mun na k'olu bɛna bɛn ni diɲɛ fitina wagati ye alakira y'a bolo ɲɛsin yɔrɔ yɔrɔ ma tile bɛ ka bɔ yen allazi la yantiqu anil hawa ciden tɛ kuma nin dɔn la dɛ in huwa illa wahyun yuha wahyu de bɛ caman k'a fɔ muhammad nin fɔ i ka mantɔn ɲɛna n ye yamaruya ni nin fɔli a b'a fɔ o tuma na n'a fɔra sisan an kan ka mun de kɛ anw de kan ka kumakan minɛ ka baara kɛ n'a ye cidenw ci cogo cidenw cira ka na kun mun kama wajulikɛla sɔn caman y'i sen bɔ o fɔ cogo la n'o tɛ cidenw cira kun mun kama bɛɛ kan ka guloki bɔ k'a dulon o de kama parce que ka d'a kan mun na cidenw tɛ dugukolo sanfɛ tuguni o ala subhanahu wa ta'ala ye jɔn de k'u nɔrɔbila ye dɔnnibagaw a ko el ulama warasatul anbiya dɔnnibagaw olu de ye nabi ɲumanw tiɲɛ tabagaw ye u ye diinɛ ɲɛfɔ cogo min na a k'a fɔ ten u taara ka minnu to nɔ na n'o ye salafuw ye a k'a kɛ olu ta cogo la ani sahiba ninnu ni fɛngɛ ninnu alqurunul mufaddala a bɛ fɔ olu de ma ko asalafiyun ala an yɛrɛ ka nin waati in na ni maa minnu ye olu ka akida ta k'u ka kuma fɔcogo ta ani u bɛ baara kɛ cogo min na diinɛ kɔnɔ i y'o ta i yɛrɛ tɔgɔ de ye ko salafu salaf o ye maa minnu kɔnna an ɲɛ n'u ye alakira ka sira minɛ i n'a fɔ alakira yɛrɛ y'a fɔ cogo min na olu de ye salafuw ye salafuw de ye mɔgɔ ye mɔgɔ minnu alakira ka sahibaw sallallahu alaihi wasallam ashabi rasul sallallahu alaihi wasallam a ka sahiba ninnu olu ye salafuw de maa minnu tugura olu kɔ u b'a fɔ olu ma ko tabiina o kɔrɔ de ye ko minnu tugura u kɔ i y'a faamu minnu fana bɛ da olu kan a bɛ fɔ olu ma ko tabiinaw minnu tugura u kɔ olu fana tugu ɲɔgɔn voilà a bɛ fɔ olu de ma ko alqurunul mufaddala i y'a faamu
el qurunul mufaddala siècle munu ye siècle fisamantu ye maa munu ye manto in na fisamantu ye ka tɛmɛ manto bɛɛ kan o jamakulu saba de don k'ala kira to balola sallallahu alaihi wasallam a ko khairu quruni el kharni khairu quruni kharni ko jamakulu siècle la fisamanti jamakulu la fisamanti ni manto in na o ye ne ka manto ye o ye ne ka jamakulu ye ne bɛ minnu cɛla summa lezina yalunahum o kɔfɛ minnu bɛ tugulu kan summa lezina yalunahum ani minnu fana bɛ tugulu kɔ i y'a faamu voilà donc maintenant a bɛ f'olu de ma ko el qurunul mufaddala olu ye diinɛ faamu cogo min na an kan k'a faamu ten de u y'a fɔ cogo min na an kan k'a fɔ ten de u ye baara kɛ n'a ye cogo min na an kan ka baara kɛ n'a ye ten de mais a lajɛ bi an ka diinɛ baara fo ala hinɛna kelen kelen minnu na n'o tɛ a tilan bɛɛ taara nin contraire de la tuma dɔ la n'i ye salafiya yɛrɛ kuma fɔ a bɛ kɛ kuma kura de ye mɔgɔw ɲɛna ni maaw bɛ ka guloki bɔ ɲɔgɔn kan ma sunna ko kuma la yarɔ ni salafu fana nana fɔ mɔgɔw ma sunna yɛrɛ faamu fɔlɔ voilà yarɔ donc o de la an bɛ taa ni kuma ye étape par étape donc a ka diya n ye ka segin ka na an ka kuma kɔnɔ wajulikɛla kan ka kɛ tiɲɛfɔbaga de e bɛ kɛ tiɲɛfɔla ye tuma jumɛn alakira ye fɛn fɔ sallallahu alaihi wasallam cogo min na de a fɔ ten ala fahmi salafi sɔli salafu sɔliw ka faamuya la ala y'a fɔ cogo min na de ala ka kuranɛ bɛ cogo min na de salafu y'a faamu cogo min na de a fɔ o fɔ cogo de la e kana ni dogon foyi do ko in na i kana na ni ko kura foyi ye nin diinɛ in kɔnɔ k'i bɛna ka na baara diinɛ in kɔnɔ n'o kɛra dɔrɔn a bɛ fɔ maa min ma ko fitina mɔgɔ e de ye fitina mɔgɔ ye nka a bɛ ka na contraire la bi maa min bɛ ala ka diinɛ tiɲɛ dan kɛnɛmaya o b'a fɔ de ma ko fitina mɔgɔ Allahu akibar o kɔrɔ ye o b'a ye i n'a fɔ komi misi kɔfɛsen o kɛra ɲɛfɛsen o ye misi kɔfɛsen kɛlen ɲɛfɛsen yarɔ o tɛ taa wajuli bɛ jamana in kɔnɔ koyi e hakila wajuli tɛ ka kɛ jamana in kɔnɔ ne bɛ wajuli mun ye jamana in kɔnɔ maa ye k'a fɔ a bɛ kɛ diɲɛ jamana si la mais a bɛ ka dɔ de fara an ka banaw kan a tɛ ka foyi bɔ a la fo ala hinɛna kelen kelen minnu na parce que ko mana kɛ cogo o cogo ala bɛ nɔ bɔ ni dɔw ka kumakan ye mais mun de bɛ ka na n'o ye minnu kan k'a fɔ de u m'a fɔ a fɔ cogo de la u kan ka mun fɔ de u m'o de fɔ u y'u ma k'o de kan parce que ka d'a kan mun na ko ni n da tura nin fɛn masina in na aha mɔgɔw bɛ na n kɛ nin karisa ye n bɛ misaliya ta exemple an ka jamana in kɔnɔ surtout an bɛ état mun na n bɛ se k'a fɔ an bɛ état d'urgence yɛrɛ la fɛn caman bɛ ka kɛ jamana in kɔnɔ o dogolen tɛ hali denmisɛnnin na i n'a fɔ terroriste ko mun bɛ sen na terroriste ko mun bɛ sen na yɛrɛ i kɔni ɲɛ b'a la u bɛ ka tiɲɛni kɛ fan bɛɛ fɛ ni silamɛya fana tɔgɔ ye fana bon hali ni maa mun ma taa misiw min yɔrɔ la i b'a dɔn k'a fɔ jifilen kɔni tɛ bon maa jumɛn de bɛ ninnu danbeya ka taa silamɛya ma fɛnkɛ a tɔgɔ kodɔnnaw ko ten u ko ko ɲuman lasili o tɛ lagosi n'a kɛbaga jugu ye tiɲɛ wa nkalon n bɛ exemple d'i ma yan ye arajo bɛnkan de bɛnkan o kɔrɔ ye aw bɛnna ko dɔ de la a ka bɛnkan bɛ yen tiɲɛ wa nkalon ni maa kelen bɛ yen n'o y'aw ka bɛnkan in tiɲɛ sisan est ce que an bɛ se k'a fɔ ko arajo so in man ɲi wa an b'a fɔ ko o de man ɲi n'o tɛ arajo bɛnkan ka bɛnkan ye mun ye o ye bɛnkan ɲuman de sigi u ni ɲɔgɔn cɛ maa si kana o bɛnkan in violer wa très bien voilà bon ni maa mun ye o violer sisan donc an bɛna mun de ye an b'a ye k'a fɔ ko o de kɛra tiɲɛnikɛla ye nka mais bɛnkan ka laɲini tɛ nin ye fewu wa a b'o cogo kelen na silamɛya tɛ se ka lagosi ni kɛbaga jugu dɔ ka baara ye tuma dɔ la pour que i ka juguman i ka se ka lafiya i ka juguman kɛli la tanga ka k'i kan i ka juguman kɛli la fɛn yɛrɛ de k'i danbeya ka taa maaw ma maa minnu ni tanga b'u kan voilà fɛn k'i danbeya ka taa maaw ma tanga bɛ maa minnu kan o tɛ tiɲɛ n bɛ exemple d'i ma dɔrɔn maa o maa ni maa lankolonba don a bɛ fɛ ka fɛrɛ mɔgɔw ma a tɛ don aw kan ni delenkanya ye o ayi a b'i yɛrɛ kɛ maa ɲɛnaman de ye fɔlɔ aw dalen kɔ a la donc a bɛ sɔrɔ ka fɛrɛ aw ma wa a b'o cogo kelen de la bon kabini nin terroriste ko kuma ninnu ni fɛn minnu wulila wallahi jamana in kɔnɔ dɔnnibagaw bɛ yen u y'u yɛrɛ cɛ ka bɔ Alahu subahanahu wa taala ka kuranɛ kumakan ma alakira ye kumakan minnu fɔ jihadu la k'u ko dɔn a ma wa tuma dɔ la ni maa minnu y'o tiɲɛ dan kɛnɛ ma u b'a fɔ ko e ye terroriste ye wallahi n'a sɔrɔ ni ala ka tiɲɛ fɔli ani ciden ka tiɲɛ fɔli o de bɛ adamaden kɛ terroriste ye ya rabbi ala k'an jidi o la ne hakila baara tɛ tɔgɔ ye o kɛwale de don
maa minnu les mots terroristes minnu nana ni a yɛrɛ i y'a faamu u yɛrɛ ma bɛn kelen ka définition na maa jumɛn de ye terroriste ye t'a dɔn donc fɛn mun bɛ diɲɛ kɔnɔ bi silamɛya kɛlɛ de bɛ diɲɛ kɔnɔ silamɛya kɛlɛ de bɛ diɲɛ kɔnɔ wa silamɛya kɛlɛ dama dɔrɔn ma ala kira ka nin sunna in kɛlɛli de bɛ diɲɛ kɔnɔ n bɛ fɛ ka fɛn dɔ de f'i ɲɛna diɲɛ diinɛ bɛɛ lajɛlen bɛ silamɛya de contre la e tɛ silamɛya alhamdulillah diɲɛ bɛɛ lajɛlen bɛ e de contre la diɲɛ diinɛ bɛɛ diinɛ o diinɛ bɛ diɲɛ kɔnɔ a bɛɛ bɛ silamɛya contre de la silamɛya in ka se ka bin o de y'u ka laɲini silamɛya ka bin o de y'u ka laɲini bon n'a fɔra ko bɛɛ bɛ silamɛya contre la silamɛya fana kɔnɔna na parce que étape par étape de do i y'a faamu étape par étape de do jamakulu dɔ fana bɛ silamɛya kɔnɔ ni ala kira yɛrɛ de y'o tɔgɔ fɔ parce que ka d'a kan mun na a b'a dɔn tigitigi don dɔw bɛ na dɔ b'i yɛrɛ danbeya ka taa nin diinɛ in ma nka mɛ ale de ye tiɲɛnikɛla ye diinɛ kɔnɔ o tuma na tɔgɔ dɔw bɛ yen nanko di aw ma n'o tɔgɔ ye ko ne ka sira sunnati alaykum bi sunnati wa sunnati khulafa al-rashidin al-mahdiyyin addu alayha bin nawajis ala kira de nin fɔ sallallahu alayhi wa sallam ko n b'aw ma ni n ka taa sira ye ani n ka nɔnabila kandalenw ka sira ko aw ka minɛ aw tagaju ye a kana tila aw la abada ala kira de nin fɔ sallallahu alayhi wa sallam parce que a b'a dɔn don dɔ bɛ na n'a fɔra ko an bɛɛ ka ɲɔgɔn wele ten dɔrɔn silamɛ ten dɔrɔn k'a sɔrɔ qualification wɛrɛ t'a kɔnɔ o tuma na n'i ma farati tiɲɛ ni nkalon bɛ ɲagami ɲɔgɔn na n'i y'a mɛn ko silamɛ o de ye sunnamɔgɔ ye n'i y'a mɛn ko sunnamɔgɔ o de ye silamɛ ye misaliya la sisan e filɛ nin ye e tɛ bɔ jijan yan e bɛ jijan de o mɛ jijan bɛ fɛngɛ cercle jumɛn kɔnɔ a tɛ kɛɲɛba cercle de kɔnɔ kɛɲɛba cercle bɛ yɔrɔ jumɛn kɔnɔ a tɛ kayi de kɔnɔ kayi bɛ yɔrɔ jumɛn kɔnɔ kayi bɛ a Mali kɛ Mali kayi bɛ Mali de kɔnɔ donc kayi tɛ Mali kɔnɔ baasi tɛ ni maa mun ye e ɲininka ko karisa k'e bɛ bɔ min e b'a fɔ ko ne bɛ bɔ jijan mais est-ce que o tigilamɔgɔ kan k'i ɲininka tuguni ko karisa ko yali karisa ye maliyɛn wa yali i bɛ Mali de kɔnɔ ou bien i ye maliyɛn wa i man ka ɲininka o la tuguni o parce que a b'i n'a fɔ e taara jusqu'au fond walima n'i ko ne bɛ bɔ kayi i man ka ɲininka tuguni ko parce que ko karisa kayi qu'est-ce que ye maliyɛn yarɔ kabako b'o ɲininkali la dɛ tiɲɛ wa nkalon baasi tɛ an ka o yɛrɛ bɛ to yen e k'a fɔ ko n bɛ bɔ Bamako yɛrɛ o mun ye capitale ye e k'a fɔ ne ye Bamako ka de est-ce que a tigi kan k'i ɲininka ko est-ce que e ye maliyɛn wa an b'a ye k'a fɔ a ka ɲininkali ma jɛ voilà donc o bɛ ten de n'i ko n bɛ tugu ne ala kira ka sunna ladegebaga de ala kira ka sunna tɔgɔ tɛ ten dɛ ayi k'a tɔgɔ ta k'a da i yɛrɛ la dama tɛ dɛ i b'a baara di wallahi hali n'a sɔrɔ i kɛlen don k'i yɛrɛ tɔgɔ da ko sunnamɔgɔ n'a sɔrɔ n'i t'a baara kɛ i kɛlen don ka tɔgɔ fu de da i yɛrɛ la ten n'o tɛ i t'a wale kɛbaga ye e tɛ jata kɛ a tigilamɔgɔw fɛ ayi mɔgɔw k'a dɔn tɛ koyi mɔgɔw k'a dɔn ayi o kɔni o ye yɛrɛ yira de ala fɛ yen i ye mɔgɔ qualité jumɛn ye parce que maa dɔw bɛ se k'a fɔ karisa i ye nin ye i ye nin i ye nin mais ala yɛrɛ fɛ yen i ye jumɛn yɛrɛ de ye tiɲɛ yɛrɛ la point d'interrogation c'est ça le plus important an mako b'o yɔrɔ la donc maa dɔw bɛ se k'a fɔ ne ye sunnamɔgɔ ye mais sunnamɔgɔ tɛ o misaliya la sisan jamana in kɔnɔ taasira ka ca torikatigiw badenw bɛ yen a bɛɛ b'a fɔ ko anw yɛrɛ ye sunnamɔgɔw de ye a bɛɛ bɛ nin fɔ mais en réalité est ce que n'an donna sunna kɔnɔ ala kira ye sunna fɔ cogo min na yɛrɛ u bɛ k'a baara ten wa kuma bɛ yen de n'i ko k'i ye sunnamɔgɔ ye ala kira ladegili o de ye sunna ye parce que ala kira nana ni sira mun ye i bɛ tugu o de ko ka diinɛ fɔ o cogo la ka diinɛ lase o cogo la ka baara o cogo la i ka akida fana ka kɛ o de mais ni e yɛrɛ danbeya ka taa sunna ma k'a sɔrɔ ala kira ye fɛn fɔ cogo min na e tɛ k'a kɛ ten e bɛ taa sira wɛrɛ ka taa sira mun baselen bɛ fɛn wɛrɛ kan mun t'o ye an b'a ye k'a fɔ kuma dɔ de bɛ da kɔnɔ dɔrɔn mun kɔni i bɛ k'i yɛrɛ defana ye k'a sɔrɔ tiɲɛ tɛ donc ni ko sera o degré la sisan an bɛna mun de ye o tuma na donc maintenant salafu nana ka na tugu o de la sunna de la salaf n'i ko k'i ye silamɛ baasi tɛ misaliya la an filɛ nin silamɛya diinɛ kɔnɔ turabudalaw olu yɛrɛ danbeya ka taa silamɛ ma o tɛ tiɲɛ jɔsɔnnaw bɛ diinɛ in kɔnɔ u bolo ko k'u ye silamɛ u b'u yɛrɛ danbeya ka taa silamɛya ma filɛlikɛlaw b'o cogo kelen na maa minnu bɛ wele kɛ ka taa u yɛrɛbakun ma olu bɛɛ bɛ k'u yɛrɛ danbeya ka taa silamɛya ma k'a sɔrɔ sariya ko k'olu dɔw ye tɔgutu yɛrɛ de tɔgutu ye jumɛn de ye maa mun ye dan tɛmɛ ka ala ka hakɛ ta k'a d'a yɛrɛ ma ale bɔra a mɛnna nka mais ale yɛrɛ fana bolo ko k'ale y'a ye
mais tuma jumɛn de la sisan a bɛna a yɛrɛ retrouver k'a ye k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la ne tɛ ninnu dɔ ye baasi tɛ n'an donna salafu ka kiti kɔnɔ dɔrɔn salafu ye diinɛ in baara cogo di u y'a fɔ cogo di u ye mɔgɔw wele ka taa ma cogo di n'an donna o kɔnɔ an bɛna ye k'a fɔ e ka fɔta ani ka kɛta u ye ɲɔgɔn fɔɲɔgɔnya a bɛ n'a fɔ mun b'i da o t'i kɔnɔ parce que e ka kɛwale de bɛna yira ko mun b'i kɔnɔ an t'i kɔnɔ ko dɔn dɛ ala de b'i kɔnɔ ko dɔn mais e ka kɛwale o de bɛna yira k'a fɔ ko mun b'i kɔnɔ donc bref ka se k'a kuma d'i ma grosso modo parce que n bɛ ka kɔrikɔriyali de kɛ ka taga ninnu bɛɛ ma n'ala sɔnna ma don nataw la komi an bɛ yan nɔ tuma caman an bɛna an da don nin fɛn ninnu bɛɛ lajɛlen na taritibu la nka bi n y'a kanuya ka kɔriyali de kɛ ka taga u ma en grosso modo n bɛ fɛ ka mun fɔ wajulikɛla ka ca jamana kɔnɔ nka mais wajulikɛla ka ca wajuli mana caya a kan ka kɛ sababu de ye ka tiɲɛni dɔgɔya ka faamuya caya hadamadenw na diinɛ kunkanko la mais ni diinɛ kuma a bɛ ka fɔ a tɛ ka fɛn bɔ hadamadenw ka tiɲɛni na a tɛ ka dɔ fara u ka faamuya kan toujours i bɛ taa sɔrɔ maa dɔ bɛ yen a bɛ seli a bɛ sun a bɛ hiji a bɛ jagabɔ mais i bɛ tila ka to mɔgɔ kelen ye filankafoya la kabini o yɔrɔ la walahi i b'a ye k'a fɔ mun kun kan ka fɔ a ye o de ma fɔ a ye n bɛ exemple d'i ma dɔrɔn e filɛ nin ye e ka mɔgɔ dɔw bila ko biriki gosi a tigilamɔgɔ a ye biriki gosi biriki gosilen alhamdulillah i ko k'a ma ko toli fana ɲini toli ɲinina toli ɲininen toli